खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी फैगौ 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारी बिथाङा जाय समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिजेपिजों बिटिसि काउन्सिलाव जथायै सरकार दानायनि एबा सरकार दानाय जादों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों आरो जाय समाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिजेपि राजखान्थि दोलोनि एमसिएलएफोरनो एबा सानै एमसिएलएनो इएम होनायनि दाबि दैखांदों आरो डिपुटि स्पिकारखौबो बे समाव बिजेपि दोलोनिफ्राय होनाय जासिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे समावनो रिहन दैमारी बिथाङा दि फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन होननाय बाथ्राया बेसेबां साननो गोनां बाथ्रा आरो फैबाय थानाय समाव जा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव गोनो गोथो जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बे समाव बिजेपि राजखान्थि दोलोजों जाय बिटिसि काउन्सिलाव बे समाव सरकार दागासिनो दं बिजेपि राजखान्थिजों जथायै सरकार दागासिनो दं बे समाव रिहन दैमारीनि बेबायदि बुंनाय बाथ्रा जेराव फैगौ जा विधानसभा 2026 मायथाइनि जा विधानसभा बे विधानसभाया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बेनि सिगांनो मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदों आरो बे गिदिर बाथ्रायानो जाहैबाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो जाय सरकार एबा रायजोआव जाय गोदान सरकार दागोन बै गोदान सरकारजोंनो लोगो जानानै काउन्सिलावबो सरकार दागोन होननानै बे समाव रिहन दैमारी बिथाङा रोखा फोरमायदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि 2026 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थि जोबनानै जाय गोदान सरकार फैयो बै गोदान सरकारजोंनो बिटिसि काउन्सिला एलायन्स जागोन एबा लोगो जानानै सरकार दागोन होननानै बाथ्रा बुंदों रिहन दैमारी बिथाङा। স্যার বিধানসভা নির্বাচনের বেশি দিন নাই স্যার প্রস্তুতি কেন স্যার বিপিএফৰ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ বিটিচিত 15টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। 15টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ আমি বিপিএফ দলে ৰাজ্য চৰকাৰ যিটো হ'ব 26 নিৰ্বাচনৰ পিছত সেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগী দল হিচাপে আমি থাকিম। এই বিধানসভা নিৰ্বাচন বিজেপি থাকিব নে লগত আপোনালোকৰ যেটো এনডিএৰ আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আমি নিৰ্বাচনৰ আগত কাৰো লগত আমি মিত্ৰতা নকৰিম। আমি নিৰ্বাচনৰ পিছত পোষ্টপল আমি এলায়েন্স কৰিম আৰু আমাক নলখাই কোনো অসমত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই সুযোগটো আমি ল'ম। ইপিপিএলে কিন্তু ইয়াতো খেলিব আৰু বাহিৰতো খেলিম বুলি কৈছে ৰাজনীতি দল হিচাপে তেওঁলোকে খেলিবই কিন্তু হাৰা জিকাটোৰ কথা হাৰা জিকাৰহে কথা ৰাজনীতি দল হিচাপে খেলিব পাৰে তেওঁলোকৰ ইয়াত মোৰতো একো ক'বলগীয়া নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন জিকিব নে নাই সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। তাৰমানে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত নিশ্চিন্ন হ'ব নেকি ইপিপিএল দল শেষ হ'ব ইপিপিএল নাথাকিব আৰু ইপিপিএল দল নাথাকে কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ দুৱাৰ খোলা আছে নে নাই বিপিএফলে বিপিএফ দলত এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই সেইটো সময়ত ক'ব আৰু যতদূৰ মই জানো আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ লোৱাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই।